হয়, আমাৰ লগত এজন ব্যক্তি আছে, মই আপোনালোকক অথনি দেখাইছোঁ। তেওঁৰ নাম হৈছে সুৰজ বৰা। তেওঁ অৰুণাচলত থাকে। তেওঁ আজি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে। তেওঁৰ পৰা দুআষাৰ জানিম আমি, আৰু জানিম মানে আমি হিন্দীতহে জানিম, আৰু তেওঁ অসমীয়া ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। হয়, प्रथम मैं अपना नमस्ते जी, आप हम लोग का वहाँ पे आया है, अभी आके आपको कैसा लगा हम लोग का ये? नहीं, आगे तो कभी हम ये जगह तो हम पहले में भी 2-3 बार आया हुआ है, तो आने टाइम को हम ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसा कभी होता है बोल के। तो यहाँ तो हम जितना देखा था, ये तो पूरा ज़मीन है, तो ज़मीन में इतना पानी हो गया, तो आप लोग तो ओबियसली गवर्नमेंट लोग इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ इलेक्शन होगा तब आएगा, या मछली जब निकलता है, जब सीज़न वाइज होता है तब आएगा। सिर्फ यहाँ से आप लोग हाँ अपना बेनिफिट के लिए मत करो, सकने से यहाँ का गरीब आदमी लोग को देखो, हर कोई गरीब है यहाँ में। हम तो जितना देखा है, घर तो ज़्यादा है नहीं, तो इतना को तो आप लोग गवर्नमेंट लोग क्यों नहीं हर समय आप लोग मदद कर सकते हैं। और ये लोग जो ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये इस लोग के लिए बोल के नहीं, पूरा एक गाँव के लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी को सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, कर रहे तो पूरा एक गांव के लिए करना है, एक अच्छा रास्ता बनाना है, और कहाँ से पानी आ रहा है इसका बारे आप लोग एक बार देख लीजिए। थैंक यू। হয়, বানপীড়িত অঞ্চল আদিহুটি গাঁৱৰ ৰাইজে মজগুৰি আৰু গোহাঁই টেকেলাৰ মাজমজিয়াত প্ৰশাসনৰ পৰা ৰিলিফ সংগ্ৰহণ কৰে। 50 কুইণ্টেলতকৈ অধিক চাউল, মিঠাতেল, দালি আৰু নিমখ তেওঁলোকে মেচিনত বজাই কৰি লয়, আৰু ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ এটা পচন্দ শব্দ কৰি তেওঁলোকৰ মেচিনখন মাজতে দুটুকা হৈ যায়। তাৰ কিছু দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হয়, দেখিবলৈ পাইছে এইখন আপোনাৰ এখন অংগনাবাদী স্কুল, আৰু মই ওচৰৰ পৰা সিমানো দেখাব পৰা নাই, যিহেতু জিৰোৱা মাৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে ওচৰলৈ যাব পৰা নাই। এই কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া এখন স্কুল বৰ্তমান ডুব গৈ আছে, আৰু অংগনাবাদী, আৰু এই স্কুলখন অকণমান ওখ হোৱাত ভাল লাগিলহেঁতেন আমাৰো, কিন্তু ওখ হ'লেও কি হ'ব, যিহেতু পানীৰ যিটো প্ৰবল আপোনাৰ যিটো ভয়ংকৰ কাল ৰূপ ধৰিছে, সেই ৰূপত এনে অৱস্থা হৈছে। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আমি দেখাই যাম আপোনালোকক সকলোখিনি।